अभाव अभाव चली स्कूल जड़े शिक्षयित्री भरोसा लटकी 150 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री भाग्य। अवहेलित जराजीर्ण अवस्था श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड को लगी उत्कल हिंदी विद्यापीठ गोटे पटे एठारे भंगा घरे पाठपढ़ा चली बेले श्रेणी गृहर मध्य अभाव रही फल चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम 4टी श्रेणीर पिला माने गोटे रूम्रे पाठ पढ़ुछंती। आउ विद्यालयर 3 जन शिक्षक शिक्षयित्री अवसर पर वर्तमान जड़े ही प्रधान शिक्षयित्री दायित्व में रही बेले तांकरी कांधे पिलांक पढ़ार दायित्व। अवश्य किछि दिन हेब जड़े शिक्षकों को अन्य स्कूल आनी एठारे एडजस्ट करा जायछि। हेले दीर्घ वर्ष धरी अवहेलित होई पड़िथिबा एही स्कूल फनी बात्या परठारु संपूर्ण भाव में अस्तित्व खोजुछि। कागजपत्र भी माटी मिसिबाकु बसिलानी। केवल फनी क्षति बाबद को मात्र 2 लाख मंजूर होइतिला हेले सेथिरे रंग भी लागि परिलानी। केवल पुरातन छात्र छात्री भरोसा एबे एही स्कूल। मौलिक समस्या कौन स्कूल आमर बहुत पुराना स्कूल स्वाधीनता पूर्व स्कूल से बहुत पिला पढ़ुले बहुत ना थिला। वर्तमान आमर ये स्कूल भांगी जिबारु बहुत पुराना स्कूल सेपट भांगी जिबारु आमे बहुत हैरान होचु। आमर 4टा क्लास चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम 4टा क्लास किंतु आमर पिला संख्या कमी गले टीचर संख्या भी कमिले से 550 पिला को 15 जन स्टाफ थे किंतु वर्तमान कमी कमिकी आउ जणी अच्छी एबे रिसेंट 3 जन टीचर रिटायर्ड करिगले मो मात्र जणे आउ जणे टीचर आछंती अन्य स्कूल रे हमर एडजस्ट होइतबारु आमे 2 जन बहुत कष्ट रे क्लास चलाउछु। सेपट भांगी जिबारु मात्र यही 3-4टा क्लास रे 4टा क्लास को धरिकी बसु 3टा रूम रे बहुत हैरान होचु। तेणु आमर समस्या होची केवल स्कूल बिल्डिंग टा टिके तैयारी करबा आउ पिला टीचर टिके हमको दबा बहुत 41 मसीह स्कूल किंतु ये बिल्डिंग सब 84 मसीह रे तैयारी थला। आमे तो मु तो 91 रे आसी ता पूर्व बहुत टीचर थिले स्कूल भी भल कंडीशन थिला किंतु आस्ते आस्ते एटा पुराना हबार भांगी गला से विषय आम कि कहीपरबुनि कारण आम जेहेतु यहाँ एडेड स्कूल तेणु एडेड स्कूल कौन प्रोविजन ना सरकार तरफ आसे तेणु सेमती चल। 1941 प्रतिष्ठित श्रीक्षेत्र पुरातन विद्यालय उत्कल हिंदी विद्यापीठ सृष्टि करिछि अनेक सफल विद्यार्थी। 1984 यार नूतन कोठा मध्य निर्मित होइतिला। सिंहद्वार ठारू मात्र 500 मीटर तथा बड़दाण्ड पार्श्व अवस्थित एही विद्यालय दिने थिला श्रीक्षेत्रर गर्व। एबे श्रेणीगृह ठारू आरंभ करी शौचालय पर्यंत सबु भंगा अवस्था एमितिकी छातरू अतड़ा मध्य खसुची हेले एही विद्यापीठ पुनरुद्धार पई काहार नजर नहीं। ये पुरातन हिंदी स्कूल उत्कल हिंदी विद्यापीठ पुरातन छात्री आमे टोटाल आमर फैमिली बुनियाद स्कूल आरंभ आमर 5टी भाई भौणी आमे समस्त एठी पाठ पढ़ीछु समस्त मतलब वेल एस्टाब्लिश जिते बेले लोक मैंने भी अमेरिका जाई पर नथिले एई माने मोर गोटे सान भौणी सी भी स्कूल पाठ पढ़ी बर्तमान अमेरिका रे गोटे भल वैज्ञानिक हिसाब से तार भल सुनाम अच्छी। आम ब्याचर भी बहुत पिला जो अमेरिका रे एस्टाब्लिश अच्छा जो मैंने आमको सहयोग बहुत करुँच स्कूल जिते माने स्कूल पूरी स्कूल माने बुझा होता उत्कल हिंदी विद्यापीठ किंतु वर्तमान आम 5 वर्ष स्कूल को अवस्था शुणी आसिलु देखिकी दुख लगुच ए स्कूलटा माने स्कूल भाया ना जराजीर्ण अवस्था हो जाइए कोठार जराजीर्ण अवस्था 200 पिला थिले वर्तमान आर वर्ष कौन जोड़े जन 2 जन खंडे रिटायर्ड है आने रिक्रुटमेंट ही करूना तेणु आ भितर आम देखा भितर 50टा पिला पलैले टीसी नहीं पलैले प्रकृत भी से नहीं कथा कारण स्कूल भविष्य कौन पिला भविष्य कौन आम भी कौन आज गार्डियन आम कौन एमती केवे पिला रखी था तथापि जो पिला जो गार्डियन मैंने रखी से धन्यवाद दौचु स्कूल उपर आस्था अच्छी विश्वास अच्छी आमे चाहूचु केमती पुणी आमर पूर्ण गौरव स्कूल फेरी आसापी आम वर्तमान चेष्टा चलाऊ। ये स्कूल एत गौरव था पुराना समय पिला माने बापा माँ मैंने आस्था प्रकट करी बहुत दूर दूरांतर जमी बाली साही भी स्कूल थी आम उत्कल हिंदी विद्यापीठ थी बासली साही हो बड़दाण्ड हो बड़शंख हो
ସବୁଠି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ପିଲାମାନେ ଏଇନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି এই স্কুলରୁ ପାଠ ପଢ଼ି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଲୁନି, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଗୃହ ହୋଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ରୂପେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା। କିଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମିଶି କିଛି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲୁନି, ସେହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଶୌଚାଳୟ, ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚେୟାର ଟେବୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଶିକ୍ଷା ଏହା ହେଉଛି 1941 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତ ବୁଲିଲେଣି ଦେଖିଲେଣି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି କାପାସିଟି 120 ପିଲା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡେପୁଟେସନରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇପଟେ ସବୁ ଅଧିକାରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଗଣ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଆସିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ଲୁଚି ଯାଇଛି କ'ଣ, ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର। ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟରଟା କି ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବି ଉନ୍ନତି କରେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତା ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜନେତାକୁ ବି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି। ଏତିକି ଖାଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ି ହେବ, ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏପଟେ ସ୍କୁଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।